अथ श्री दिव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्। न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतच्छान्ताभ्यं जननी सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वदत्तं देवि द्रविणमपि भूयास्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुते कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधिसेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो दरजननिकं यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातं कोरङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनको जानीते जननी जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहरि पशुपति कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहणपरिपाटिफलमिदं नमोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रुच्य चिन्तनपरेण कृतं वचोभिः
श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे धस्ये कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपस्तुमग्नस्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणवेशि नैतच्छठत्वं मम भावयेथा चिदातिसार्तां जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परम्परावृतं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नि त्वत्समानैः एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेयाशक्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतच्छान्ताभ्यं जननी सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयास्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुते कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधिसेवाकुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बोलम्बो दरजननिकं यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातं कोरङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननी जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपति हरि पशुपति कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि
ग्रहणपरिपाटिफलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रुच्य चिन्तनपरेण कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे धस्ये कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपस्तुमग्नस्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणवेशि नैतच्छठत्वं मम भावयेथा चिदातिसार्तां जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराधपरम्परावृतं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः नास्ति पापघ्नि त्वत्समानैः एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतच्छान्ताभ्यं जननी सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि पुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वदत्तं देवि द्रविणमपि भूयास्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुते कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधिसेवाकुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बोलम्बो दरजननिकं यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातं कोरङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै
तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननी जपनीयं जपविदौ चिताभस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपति हरि पशुपति कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहणपरिपाटिफलमिदं नमोऽस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रुच्य चिन्तनपरेण कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे धस्ये कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपस्तुमग्नस्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणवेशि नैतच्छठत्वं मम भावयेथा चिदातिसार्तां जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराधपरं परावृतं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः नास्ति पापघ्नि त्वत्समानैः एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतच्छान्ताभ्यं जननी सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वदत्तं देवि द्रविणमपि भूयास्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुते कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा
विविधविधिसेवाकुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बोलम्बो दरजननिकं यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातं कोरङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननी जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपति हरि पशुपति कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहणपरिपाटिफलमिदं नमोऽच्छस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रुच्य चिन्तनपरेण कृतं वचोवि श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे धस्ये कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपस्तुमग्नस्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणवेशि नैतच्छठत्वं मम भावयेथा चिदातिसार्तां जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराधपरं परावृतं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समःपातकी नास्ति पापघ्नि त्वत्समानैः एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतच्छान्ताव्यं जननी सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि पुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयास्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुते कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधिसेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो दरजननिकं यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातं कोरङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननी जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहरि कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहणपरिपाटिफलमिदं नमोऽझस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रुच्य चिन्तनपरेण कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे धस्ये कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपस्तुमग्नस्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणवेशि नैतच्छठत्वं मम भावयेथा चिदातिसार्तां जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराधपरं परावृतं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नि त्वत्समानैः एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतं दिव्यपराधक्षमापणस्तोत्रं सम्पूर्णम्।